friški asfalt, a mi se tu moramo voziti. Pa ja ne vjerovatno. Jutro u Boki Kotorskoj. Kažu da je ovo najjužniji fjord Europe, iako je zapravo potopljeni riječni kanjon. Dok se sunce probija kroz maglu iznad Lovćena, mi spremamo strojeve. Plan je bio legendaran. 25 serpentina, uspon od kojeg se vrti u glavi i pogled na Boku koji vrijedi $1.000.000. Mogli smo skratiti put trajektom i uštedjeti 40 minuta, ali tko normalan to radi na motoru? Idemo okolo, cijelom obalom Boke. Ova cesta prati liniju mora tako vjerno da imate osjećaj da vozite po površini vode. S jedne strane visoki okomiti masiv Orjena i Lovćena, a s druge plavetnilo koje se uvuklo duboko u kopno. Kada smo došli u Kotor, iznenađenje. Policija na cesti i okreće nas. Cesta je zatvorena. Utrke. Ne možemo na serpentine. Tražimo alternativu, ali svaka alternativa je zatvorena. Srećemo prijatelja s granice i upućuje nas na sljedeći alternativni put. Taj put je kroz Budvu. Nema ljutnje. Serpentine ćemo odvoziti neki drugi put, barem imamo razlog za vratiti se ponovo. Friški asfalt, a mi se tu moramo voziti. Pa ja ne vjerovatno. Svježije od ovog ne može.
jeste li znali da je Budva jedan od najstarijih gradova na Jadranu? Legenda kaže da su je osnovali Kadmo i Harmonija prije više od 2500 godina, nakon što su protjerani iz Tebe. Ostavljamo luksuzne jahte i gužvu Budve iza sebe. Jurimo prema unutrašnjosti preko Paštrovačke gore. Ova cesta je često nepravedno zapostavljena zbog novog tunela, ali za nas motoriste stara cesta je čisto zlato. Izbijamo na Skadarsko jezero. Ovo je najveće jezero na Balkanu. A zimi se toliko raširi da površina varira od 370 pa sve do preko 500 km2. Skadarsko jezero je fenomen. Neki dijelovi njegovog dna, takozvana oka, nalaze se ispod razine mora, dok je površina iznad. Najdublje oko zove se Raduš i duboko je preko 60 metara. Zamislite tu dubinu dok krstarite rubom obale. Cesta ovdje postaje uža, asfalt je grublji, a miris jezerske trske ulazi pod kacigu. Prolazimo kroz Podgoricu, najtopliji grad bivše države. Danas to opravdava. Termometar na motoru pokazuje brojke koje ne želim vidjeti. Umjesto na prašnjavi i prometni bozaj, skrećemo prema Dinoši i pratimo kanjon rijeke Cijevne. Cijevna je jedna od najčišćih rijeka u Europi. U donjem toku u Crnoj Gori stvorila je nevjerovatan mini kanjon koji podsjeća na Colorado, dok u Albaniji, gdje smo mi ušli, dijeli planinski masiv na dva dijela. Na albanskoj strani rijeka se zove Cemi, toliko je čista da se u gornjem toku voda može piti izravno iz korita, a ljeti je temperatura vode rijetko iznad 10 stupnjeva. Pravi prirodni hladnjak za bajkere koji stanu odmoriti.
Granični prijelaz Grabom, koji je otvoren tek 21. je kao ulaz u drugi svijet. Čim prođeš rampu, pred tobom se otvara spektakl SH20, ali iz najljepšeg mogućeg kuta, odmah uz rijeku, prije nego kreneš u nebeske serpentine. Zaboravite sve što ste čuli o lošim cestama. SH20 je projektirana za užitak. Ovo je dionica koja povezuje Skadar s Vermošom, a do prije 10 godina ovdje je bio samo Tucanik i Magarci. Ova cesta je dio kruga oko Prokletija. Najpoznatiji dio su serpentine kod mjesta Ravš. To je onaj kadar koji ste vidjeli na svakom moto profilu na Instagramu. Visinska razlika se svladava u nevjerovatno kratkom roku, a zavoje su projektirali tako da motor drži idealnu putanju bez puno kočenja. Gore na vrhu kanjona rijeke Cijevne zrak postaje hladniji, a pogled puca na albanske Alpe Prokletije. Gledajte ove zavoje. Kažu da je ovo najljepša dionica na Balkanu. Slažete li se ili mislite da neka cesta u vašem kraju može ovo potući? Izazivam vas, dajte mi prijedloge za sljedeću turu u komentaru ovog videa. Vraćamo se jezeru, ali s albanske strane. Ovdje je priča drugačija. Manje je turizma, više je surovog života. Prolazimo pokraj utvrde Rozafa, koja čuva ulaz u Skadar. Postoji mračna legenda o ovoj utvrdi. 3 brata su je gradila, ali što bi danju sagradili, noću bi se srušilo. Da bi utvrda opstala, morali su živu zazidati Rozafu, ženu najmlađeg brata. Tražila je samo da joj ostave jednu dojku slobodnu kako bi mogla nahraniti svoje dijete. Jezivo, ali fascinantno. Mi ne zidamo ništa, mi samo rušimo kilometre prema Pukeu. Cesta postaje divlja, borova šuma nas polako okružuje, osjeti se da smo u planini.
Konačno Puke. Ovo je jedan od najviših gradova u Albaniji, na oko 800 metara visine. Zovu ga Albanska Švicarska zbog borovih šuma i čistoće zraka. Puke je nekad bio centar drvne industrije, ali danas je poznat po svojoj mikropivovari Puka i ljekovitoj vodi. Nakon današnjeg tura od Kotora preko Skadra, hladno pivo ovdje ima okus čiste pobjede. Krenuli smo od obale, završili u planini na 800 metara nadmorske visine. Bog nam je dao ono što nam je trebalo, a ne ono što smo planirali. I to je jedini ispravan način za vožnju. Polazak je bio iz Herceg Novoga, preko Boke Kotorske do Kotora, gdje smo kroz serpentine trebali doći do Cetinja i naravno prema Podgorici. Ali zbog utrke promijenili smo rutu i išli smo kroz Budvu. Nismo išli kroz tunel, nego smo išli po staroj cesti prema Podgorici. Od Podgorice na novi granični prijelaz na SH20 i sve dolje, znači po SH5 do grada Puke. A nastavak je znači SH22, SH23 i sve do Ohrida.